प्रथम अध्याय शुणिथिबा समस्त श्रोतृवृंद को मोर शत शत साधुवाद। एबे द्वितीय अध्याय श्री भगवान अनुवाच नवाक्षरी छंदरे रचित कार्तिक महात्म्य को स्वागत जनाऊँगी। तेबे आसन्तु। ततो गुणवती श्रुत्वा राक्षसान्विता बुभो पितृ मृत्यु च दुःखाता करुणं पर्यवेदयत्। दूरे निषादगाथिले पलाई सन्देश कहिले पति पियर हत शुणी से चंद्र रुद्र घरणी विकले करई रोदन हेबि कलु तुये सन पिता गृहस्थ एका बेले निधन मोर पाप फले गृहे मोहर केही नाही के मते धरिबि मुदेहे स्वभावे अल्प बयस विपद पड़िला शेष पुडु मोहर कर्म फल प्रभात अस्त गला बेल घर गहन बने रखी दैव नेला बेनी आखे बुद्धि तदी नदी सही आउधिक मोहर जीव जाऊ केमंते सरीब मो दिन भो पिता तुमर जीवन क्षण न देखू मोर दुख एबे तो होइली रे रक्षा मंदिर शून्य हेबा से मते न देई अन्य देशे पर कुमार गृहे बरी पालिल प्राण प्राय करी मते ताहांकु विभा देल एबे संगरे घेनी गल अनाथ करी गल मते मुजंती स्वामी संगते उभय कुल ज्ञान शून्य के देव जल तिल दान प्रेत के पवित्र करिब रखिबि मोर जीव एमंत भाड़ी गुणवती शोक संभाली हेला शांति संसार भाव मने गुणी सर्व सत्य प्राय मणि विष्णुर लीला सर्वदेही तो बिनु अन्य गति नहीं देनु होइबि अनुगत एबे सारिबि प्रेत कृत्य पिता पतिंक गति नेई शरण जीवी लक्ष्मी साई एते विचारी द्विजनारी विप्रवचने क्रिया करी निस्तारी बेनी कुलजन गृहेता थिला जेते धन से देश राजा ताहा नेला जेणु ता रक्षक नथिला अन्य ब्राह्मण जने हुडी दाने हरिला हिड़ बाड़ी ता देखी देव शर्मा सुता मने न कला किछि चिंता विप्रंकु मागी प्रिय पणे सनिथे रचि गृह कोणे भिन्न करिण द्वार काटी ताल बरडा कला ताटी आबर पोषणे जीविका कार्पास सूत्र कला एका किंतु लबधे आत्मा पोषी राम गोविंद नाम घोषी पूर्वे पुराण थिला शुणी आत्मार लाभ मने गुणी विष्णुर अति प्रिय व्रत कार्तिक विधि यथा कृत्य संकल्प कला ताहा बाड़ी स्वभावे एकादशी पाली पाप प्रमाद भय चित्त मिथ्या न भासी कहे सत्य विधि संकल्पे उपवासी करई व्रत एकादशी आवर पूर्णमासी जानी कार्तिक कृत्य जहा भणी स्नान करिण प्रातः काले विष्णुर नाम शिव आले बसी जपई चित्त शुद्धि पूजई मानसिक विधि निज आश्रमे तहु जाई तुलसी वृक्ष आराधई लेपन सेचन सुरेखे पंचवर्ण मुरुज लेखे
ଦୀପ ବସାଇ ସାୟଙ୍କାଳେ ହବିଷ୍ୟ ଅନ୍ନ ଏକା ବେଳେ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କରି ତେଜା ଶୟନ କାଳେ ତୁନ ସଜା ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ତାଙ୍ଗେ ଜ୍ୱର ପ୍ରବେଶିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପ୍ରାତ କାଳେ ସ୍ନାନ କରଇ ଶୀତ ଜଳେ ଜଠର ଅଗ୍ନି ତେଜ ହିନେ ରୋଗ ଆକର୍ଷେ ଦିନୁ ଦିନେ ଜ୍ୱର କମ୍ପଇ ତାର ଦେହ ତଥାପି ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରତେ ମୋ ସ୍ନେହ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭାତେ ସ୍ନାନ କରେ ହେମନ୍ତ ସୁର ନଦୀ ତୀରେ ଅଙ୍ଗେ ବ୍ୟାପିଲା ସନ୍ନିପାତ ତକ୍ଷଣେ ପାଇଲା ପଞ୍ଚତ୍ୱ ଆତ୍ମା ତାରନ୍ତରିକ୍ଷେ ଯାଇ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ଦେହ ପାଇ ବସିଲା ହେମମୟ ରଥେ ମଙ୍ଗଳ ଧ୍ୱନି କରି ପଥେ ବିଷ୍ଣୁ କିଙ୍କରେ ତହିଁ ମିଳି ଘେନି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଗଲେ ଚଳି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କଲା ଦର୍ଶନ ଛାମୁରେ ପାଇ ସନମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଙ୍ଗତେ ସଖୀ ହୋଇ ରହିଲା ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ ପାଇ ପୁଣି ଲଭିଲା ଯେଉଁ ଗତି ସେ କଥା ଶୁଣ ସତ୍ୟବତୀ ଏବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ ପୁଣ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଏଥେ ଆସି ଅବନି ଭାରା ଭର ନାସି ରୁକ୍ମିଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉତ୍ତପତି ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟବତୀ ଏବେ ହୋଇଲ ସତ୍ୟଭାମା କହନ୍ତି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ରୌଦ୍ର ଦ୍ୱିଜବର ସେବେ ଭକତ କ୍ରୂର ଯେ ଦେବ ଶର୍ମା ତୁମ୍ଭ तात ସେବେ ନାମେ ସତ୍ରାଜିତ ଯେ ତୁମ୍ଭ ପାଳିତ ତୁଳସୀ ସେ କଳ୍ପ କୃତ୍ରିମ ହେଲାସି ଏ ସର୍ବଧର୍ମ ତୁମ୍ଭ ଫଳ ତରି ତାରିଲ ବେନି କୂଳ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଫଳ ଶ୍ରୁତି ଯେଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରିୟତି ପୂର୍ବେ ଯେ କରିଥିଲ ତପ ନିଶିଆ ଗମେ ଜାଳି ଦୀପ ତେଣୁ ସନ୍ତୋଷ କମଳିନୀ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶପଥଣୀ ମନେ ନ ଘେନ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରସନ୍ନେ ଦେଇଛନ୍ତି ବର କହନ୍ତି କରୁଣା ଜଳଧି ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ଯଥା ବିଧି କାର୍ତ୍ତିକ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନେ ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ବିଦ୍ୟମାନେ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ସତ୍ୟବତୀ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣପତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଶରଣ ମହାଦେବ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ ଗୀତା ପ୍ରବନ୍ଧେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ସତ୍ୟଭାମା ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଥନେ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ସର୍ବେ ବିବଳବୟବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପିଣଃ ସମାନଂ ତୁ କଥଂ ନାମ ସମାସଃ କାର୍ତ୍ତିକୋ ବରଃ ଶୁଣ ସକଳ ମୁନି ଜନେ ସତ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଚନେ ଆପଣ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦେ ମନେ ମନେ ଗୁଣି ପତି ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି କହିବେନି କର ଯୋଡ଼ି ଭୋନାଥ କର ଅନୁଗ୍ରହ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କଥା କହ ପୂର୍ବେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା କାହୁଁ ତୁମ୍ଭର ଏଡ଼େ ପ୍ରିୟ ତହୁଁ ଶୁଣିବି ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋର ଭୋ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ସତ୍ୟାବଚନେ ଋଷିକେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ମହିମା ବିଶେଷ କହନ୍ତି ପୂର୍ବ କଲା କୀର୍ତ୍ତି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସତ୍ୟ ସତୀ ପୂର୍ବେ ଯେ ପୃଥୁ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ନାରଦ ପାଦେ ପୂଜା କରି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ ନୃପତିଙ୍କୁ ତାହା କହୁଛି ଶୁଣ ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ପ୍ରସ୍ତାବେ
कहे अंतरे कृत जोगे धरणी कर्म भोगा भोगे अनंत कोटि जीव जात पालने देव दैवत संसारे हेले अवतार सिंधु नंदन शंखासुर कर्मे असुर बुद्धि ज्ञानी बळे जिणिला लोक तिनी ब्रह्मादि सुर साध्य करी सर्व संपद अर्थ हरि वेद पुराणे शास्त्र मूले जिणी अणिला भुज बळे गुपते रखी सिंधु माथे नीति ऐदी कूल साधे देवौरग यक्ष नर सबुठी देला दुख घोर वेद विहीने मुनि जने होमन करे हुतासने अभिन जाई सुर लोके बंचंती दुख अतिरेके संसार न पालंती भले सस्य विहीने जंतु मले ता देखी देव परमेष्ठी देव विहुने मने कष्टी सकल सुर मुनि तुले वैकुंठ भुवन को गले विष्णुर जोग निद्रा काले समस्त श्री पंकज तले पादऊ भारी सिरे कर स्तुति करई वेदवर नमस्ते प्रभु ब्रह्म राशि अशेष गुण ग्रामवासी सकल लोक परे रही भाव विचारे भावग्राही तू अंतर्गत वार्ता जाणु तोते गोचर सर्वतेणु जे जन महाभय पाई तोर चरणे चित्त देई शरण जान्ति तोर पादे तू तांको रखु अपमादे विनाशु विपद वेदना तेणु तो नाम वज्रसेना तेणु सकल लोक पाळे शरण तो पाद कमळे प्रसन्न होई दुख देखा घोर सुर दंडुरख सागर सुत शंखासुर बळे हरिला वेद मोर रखिला दुर्गम जलधि तेणु सरिला मोर बुद्धि आउ उपाय किछि नाही तो बिनु आहे भावग्राही आंभ गृहारी कन्ने शुण ससुर मारी वेद गण वेदांग नाम तोर कही मोते उद्धर नाथ तुही एमंत बोली स्तुति भणी जानिले प्रभु चक्रवाणी निद्रा उपेक्षी नर हरि पद्म आसने विजय करी ब्रह्मांक मुख चाहि धीरे बोलंती शुण सर्वसुरे जेउ निमंते अछ आसी आंभे जानिलु ता विशेषी जे हरि अछि तुम सिरी सागर अंशे अवतरी मुहि हरि विदार प्राण एवे समस्ते तुम्हे शुण विष्णुवाच আজি ठारू ए देवगण करिवे यज्ञ आचरण कार्तिक मासे प्रातः स्नान आवर तुलसी सेवन होइबे निरामिष भोजी क्रोध मत्सर मोह तेजी सकल विघ्न जीव क्षय मरिब से नूतनय कहई महादेव दास कार्तिक व्रते हरितोष धन मर्यादावंत हेब श्रीहरि रूप को पाइब धन मर्यादावंत हेब श्रीहरि रूप को पाइब इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्य श्रीकृष्ण सत्यभामा संवादे शंखासुर वेद हरणे नाम तृतीयोऽध्यायः। भिडियोटी शेष पर्यंत शुणिथिबारु समस्तंको अनेक अनेक धन्यवाद। परवर्ती अध्याय शुणिबा पई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को अनुरोध।